खुबशे कंटेंट आमी सायन केले. जो पुलाचो एलायमेंट सायटीक सारको घेवचो आनी देवस्थान वाचोवचें म्हणून आमी कंटेंट सायन केले. देवळा वांगडा वोड जो आहा, जो पुरातन वोड आहा, जो भरपूर वर्सां पयलींचो वोड आहा, तो वोड उरचो म्हणून हांवें ते कंटेंट सायन केले. पूण हांवें कंटेंट अशें सायन करूं ना की देवस्थान थंयसून काडचें आनी रोडाचें डेव्हलपमेंट करचें. रोडाचें डेव्हलपमेंट, जो पुलाचें डेव्हलपमेंट अवश्य करचें आनी आमचो जो करून जे सामकें करून तुमी जो आमचो जे हें आहा देवस्थान आहा तें वाचोवचें. ह्या खातीर हांवें कंटेंट सायन केले. हांव नको आतां लोकांनी हेंच्यांनी कशें कितें अप्रचार केल्लो आहा की कंटेंट सायन केल्लेले आहा. तुमकां कोणाक जाय जाल्यार हांव म्हाजे कडेन कॉपी आहा ती दिता. अवश्य पळया ते कॉपीक प्लान आहा लेक्चर एटेच केलेले अवश्य पळया. अशी एक कोर्टाची कॉपी थोड्यो आहा त्यो कितें आहा कंज्यूम आपुणूच हें करून पळोवचें आसता. पूण हें कितें आहा कंटेंट हांव पिसो न्हू, हांव देवाची सेवा करता. थंय देवाची सेवा करता. कितलींच वर्सां जालीं. म्हाजो जाणटे लोक करताले जाणट्यांचें देवस्थान हांव पळयतां. जाणट्यांचे गांवचे मॉन्युमेंट थंयच आसचें. आयकॉनीक वोड हो म्हणटा तो थंयच आसचो. हांव खुबश्यो गजाली हांव सांगिता कितलो तेंप जालो हांव पुलाचें काम जावचें स्टार्ट जावचे पयलीं हांव खुबशे कडेन ऑथॉरिटी कडेन गेलो. तुमकां सांगिता खंयचे ऑथॉरिटी दिल्ली पर्यंत पावलो ऑथॉरिटी कडेन की हें देवस्थान जें आहा हें देवस्थान आमचें दवरचें हांगासरूच. जो ब्रीज जो आहा एलिमेंट थोडो हालोवचो आनी हें देवस्थान हांगाच दवरचें. हेजे पयलीं आमी कंटेंट सायन केलें. हांव खोशयेन आहलो की आमचें देवस्थान उरता. पूण हांव न्हू पळय तें सांगूंक सोदता की हांवें आयकलां आनी कोणी प्लानूय हाडलेलो आहा. हांवें पळोवंक ना. हांवें मुद्दाम पळयतले 2-4 दीस म्हाका इतलें सांगूंक सोदिना. इतलें सगळे गोंयच्या लोकांक हर्ट जालेले आनी म्हाका कितें जालें आसतलें तें तुमी चिंता की हांव भुरग्यां वांग पळयनासतना देवाची सेवा करता ती. सकाळी फुडें 5-5:30 4:30-5 सुमार हांव देवाची उठून देवाक न्हाणोन म्हणून सगळे देवाची सेवा करता. देवाची आरत करून सगळें करून हांव मागीर फुडलीं म्हाजी कामां सुरवात करता. आयज म्हाका खूब अशें दिसता की गॅप कशें दिसता. सकाळी उठून फुडें की हांव खंयसर तरी गेला काय, हांव टुराक गेला काय आनी खंयसर तरी आहा गोंयांत आसा. खुबशे सांगूंक शकना म्हाका इतले त्रास जाता. लोक म्हणटा कार्तिक त्या दिसा तूं वडाचे जे डेमोलिशन देवळाचें हें जाता ते दिसा तूं बाबा कित्याक घेवंक ना. अरे म्हाज्या जाग्यार रावन पळया तुमकां इतलें हर्ट जाता जाल्यार म्हाका कितें जालां आसतलें सांगा तुमी. कितें जालां आसतलें सांगा. जेवण पसून बरें लागना, कांयच बरें लागना. हांव आयज काळजार गुणो धरून येयला थोड्योश्यो गजाली सांगपाक की फाल्यां काय हें म्हणचें न्हू की कार्तिक लिपोवन रावलो. खूब जाण म्हणटा आरोप करता. करा आरोप तुमी, म्हाका कांय पडलेलें ना. म्हाका कितें जाता आनी म्हाका कितें जाता तें हांव जाणा. थोडे आनीक ते तुमी विचारचे पयलीं सांगता की काल आमच्या सीएमा कडेन एक निवेदन घेवन एक भक्त गेले काय कोण गेले हांव न्हू. आमच्या कमिटीचे कोणूच ना. जावं हें डेमोलिशन हांव आतांच सांगलें की डेमोलिशन करता जावं आनी देवस्थान काडून वयता अशें हांवें कोणीच सांगूंक ना. आमकां कोणीच नोटीस दिवंक ना की देवस्थान हें करता. आमी सीएमा पर्यंत गेले. सीएमाक हांवें लेटर हें आहा म्हाजें निवेदन पसून दिलें एक 500-600 लोकांची सायनी मारून की बाबा साहेब म्हटलें हें देवस्थान तुमी पळया आनी कितें तरी हें करा की म्हाका कोर्टाक वयपाचो ना. कित्याक हांवें तें सांगलें गांवचे लोक म्हाका म्हणटा तूं कोर्टाक वचना कित्याक वचना. हें खूब फावटी हांवें पळयलां खूब फावटी रीड केल्लें. देवस्थाना खातीर हांवें भरपूर हांव गांवांनी भोंवलोलो हांव. जे एलायमेंट खंय चेंज जाल्लेले आहा. इवन गोंयांत तुमकां सांगता हांगासर बांबोळे जे एलायमेंट चेंज केलें तें चेंज केलें गेलें. पूण अशें खूब जाणांनी RTI मागली की बाबा हें हें जे रस्तो आहा बांबोळे कडेन की हें जालां कोणी ऑब्जेक्शन घातलें. तेका तेणी थंयसर कळोन येलें की कोणीच ऑब्जेक्शन घालूंक ना की सरकारानूच चेंज केल्लेलें आहा. तो जागो चेंज करतालो हो सेंटिमेंट आहा आमचो. ही लोकांची भावना आयज हे दिसांनी गोंयभर पेटोवन उरलें. म्हाका कितले लोक हे फोन करता, भावीक फोन करता, देवाक मानणारे फोन करता की बाबा हें कशें कितें देवस्थान खंय कशें कितें आमी खंय पांय काडपाचें आनी कितें सांगतलें. म्हाका जायना, सोंसूंक जायना, खरेंच जायना. म्हाका उलोवंक वचूंक जायना. आयज काळजार गुणो धरून येयला कित्याक नाजाल्यार म्हाका सगळे ब्लेम करतले. आयज तें निवेदन दिवंक येयल्लें हांगासर हेका संविधानाक हेका सीएमाक की म्हाका कांयच कळना की कोणूय वयता निवेदन दिता. आमी कमिटी हांगासर आहा. आमकां कमिटी कोणीच सांगूंक ना की देवस्थान काडटले आनी उडयतले म्हणून. देवस्थान आमचें काडून उडयलें. हें केलें बरबाद केलें आमचें देवस्थान. आयज लोक गांवचे लोक थंयसर त्या देवस्थानाक सगळेच लोक येता मागणें करून. आयज लोक सोदता थोड्यांक खबर म्हणजे जे जाग्यार पळोवंक ना लोकांनी आयज म्हाका खूब जाण पळयता आनी म्हाका आमी वडा कडेन पावले काय खंय पावले तेंच कळना म्हणटा. खुबशे गजाली म्हाका हर्ट जाता.
प्रेसाक सुरवात करच्या पयलींच तुमी सांगले की आपल्याक कोणाक खबर दिवंक ना, कोणाक सांगूंक नासले. पूण एजोडी इंजिनियराचे जूड आहा पळय तेजें म्हणणें आसा की तुमकां तेंच्यांनी 25 तारखेकूच सांगलेले की येवन आपल्याक आयज 25 तारखेकूच तेणें सांगलेलें तुमकां येवन मेळा म्हणून. कित्याक तेचो स्टेटमेंट आसा हो जुडाचो की आपल्याक येवन मेळ 25 तारीख ते 26 तारीख 2 दीस तुमकां टायम दिता म्हणून. तुमी ताका सांगलें खंय आपल्याक 2 दिसाचो टायम दी. जर 2 दिसान आपण जागो दाखोवंक पावना जाल्यार तुमकां कितें हाचें डिसिजन तुमी घेया. 8 दिसांनी 2 दिसां पयलीं हांव जागो दाखोवंक शकता. तुमकां मेळलो बरें ह्या ऑर्डरीन तुमी सांगा म्हाका, ह्या ऑर्डरीन जावं जी ऑर्डर जाल्या तितून देवस्थान आहा ते देवस्थान डेमोलिश करपाक ऑर्डरीन आसा जाल्यार म्हाका सांगा. हे जुडाकू हांव सांगता की ऑर्डरीन आहा जाल्यार अवश्य तरी दाखोवची. डेव्हलपमेंटाचो विशय येयलो तेन्ना कितें म्हणून ते आसले, कित्याक प्लॅन तुमकां पयलींच दाखयलेलो. रोहन फोर्टेन सुद्दां सांगलें की आपूण त्या टायमार त्या टर्माचेरूच नासलो म्हणून, आपल्याक हेजें कांयच खबर नासली, तो ऑपोजिशनान आसलो. प्लॅन कितें आसलो, कितें म्हणून तेन्ना तुमी सायन मारलेली 19 कितें आसलें हें सगळें? सर्वीस रोड आतां ऑपोजिशन नासलो ती गजाल दुसरी, पूण आमदार तरी आसलो परवडीचो. तुवें कन्सेंट म्हणून कितें सायन मारलेलें हांवें ऑन दॅट पेपर? तुवें कितें बरयल्लें आसलें तेजेर? कन्सर्न म्हणून सायन मारले तुमकां जाल्यार कॉपी येता. ना तूं सांग न्हू, कॉपी नाका, तूं सांग. तेजेर कितें असलें? सर्वे नंबर असलो तितून. सर्वे नंबर आसलो तुम्ही म्हणतात की बायलेन म्हणजे ते सर्वे नंबर ना तितून. ना, सर्वे नंबर आसा. सायनूय मारून आली म्हटलेलें न्हू. सायनू हांवें त्या सर्वे नंबराचेर आमी जो ग्रूप केल्लो आहा त्या ग्रुपाचेर हांव एडमीन आसलो आनी ते ग्रूप हांवें केल्लो साप्रेश्वर देवस्थान जातातले वांटोवपाचें आनी गांवांत जे लोकांची घरां आहा बिजनस आहा तांकां घेवन केल्लो. वॉट्सॅप ग्रुपाचेर उलयना आमी, कन्सेंटाचेर उलयता. कन्सर्न जो तुवें सायन मारल्या कन्सर्न सायन मारलो जो कॉरिडॉर आहा, डबल कॉरिडॉर जाता, दोनूय वाटेन खांबे येता. त्या दोनूय वाटेन अडचण येवची न्हू, देवस्थानाकूय अडचण येवची न्हू आनी लोकांच्या घराकूय येवची न्हू कोणाकूय. तेजेर अशें बरयलेलें आसलें की वोड वाचोवपाचो आनी घुमटी आनी खाप्रेश्वराची खाप्रेश्वर देवस्थान वाचोवचें म्हणून हांव तो ग्रूप केल्लो आनी कन्सर्नूय सायन मारलेली. कन्सर्नूय सायन मारलेली. डायवर्ट करता कित्याक आयकून घ्या, तुमी वॉट्सॅपाचेर उलयता. WhatsApp-चेर आमी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली आसा, ऑर्डर दिल्ली आसा त्या बेसाचेर आमी उलयता की तेणें कितें सांगलां की तुमची सिग्नेचर आसा तेचेर की हे काडचे म्हणून आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर करचो, डेव्हलपमेंट करचे, फ्लायओव्हर बांदचो म्हणून. हांवें थंय सिग्नेचर खूब मारलेल्यो आहा. खूब मारलेलें ना. तुवें कन्सेंटार सायन मारला तेजेर कितें आहा तें सांग. कॉरिडॉर जो आहा दोनूय वाटेन खांबे येताले तर मदीं येवचो न्हू, थंय हांवें सायन मारलेली आहा. बरें तुवें सायन मारलेली आहा न्ही, करेक्ट. एका दिसान कांय ते खांबे येयना, ताका प्रोसिजर आसता. वन आफ्टर दी अदर. आतां इतलो तेंप जालो, आतां सगळें काम जाल्लें. जेन्ना बाबा एक खांबो येता तेन्ना तुमकां कांय खबर नासली बाबा हो एक खांबो येयलो, दोन ना ना कोणी सांगोंक ना न्हू. आय यू नॉट अवेर? तुका दिसती पडना कितें चलता तें? नोटीस काय ना पण तुका दिसना तें कितें चल्लां तें? दिसता आमी पयशे आसलो काम जातालें आमचो वोट वाचता. इतले फुडें हेजेर खांबे येता पळय तेन्ना 5-6 म्हयने जाले आमी सगळ्यांक भोंवन येयत आहा, सगळ्यांक निवेदनां दिता, एप्लिकेशनां दिता, सगळ्यांक दिली एप्लिकेशनां, कोणीच दखल घेवना, एकट्यान येवन पळोवना. एकटो आमदार येवना. काल म्हटलें जाल्यार मायकल लोबो कलंगूट MLA फक्त तो येवन गेलो. बाकीच्यांक नाकासलें थंयसर देवस्थान. लोक म्हणटा तुम्ही काय पॉलिटिक्स करतात. सगळे जाले, डेमोलिशन जाले, मोडले गेले. त्या टायमार तुम्ही म्हटले की आपल्याक सोसूंक जायना म्हणून आपण येवंक ना. तुमचे कमिटी मेंबर खंय आसले त्या टायमार? कमिटी मेंबर ते कित्याक फुडें येवंक अरे ना? बाबा ते पुलीस काय भितर सरावंडींग आसले, बाकीचे ऑथॉरिटी आसली न्हू, ते उलयले न्हू. तुमची कमिटी कित्याक आमची कमिटी आहा, आमची कमिटी ल्हान न्हू आसा, सिनियर लोक आसा. बरें काल गेल्या तितून कोण तुमचे खंय कमिटी मेंबर ना? काल गेल्या पळय ते CMाक मेळ्ळे. काल CMाक गेले. ही कमिटी मेंबर ही आनी ही ना, कमिटी मेंबर आहा तुमचो? आमचे काल मेळोन गेल्ले ती आमची कमिटी मेंबर ना. एकूय ना? एकटोय ना. तो भुरगो उलयला पळय तो हाडयो तो उलय. अरे बाबा एकटोय ना. हांव कित्याक खोटी म्हणून तुजे कडेन? एकटोय ना कमिटी मेंबर. आनी म्हाकाय सांगून वचोंक ना की हांव प्रेसिडेंट, हांव देवस्थान पळयता, एकटोय वचोंक ना. कोणी उठतले आनी वयतले आनी कमिटी मिसयूज केला अशें म्हणटा तुमी? तुमच्या सायनीचो मिसयूज केला? सायन्सचो मिसयूज केला. तुम्ही म्हटल्यार आपण खूप सायनी मारल्यो, म्हणजे एक सायन तरी एक सायन आयकून तरी घ्या. तुम्ही कितें सायन मारल्या कन्सेंट म्हणटा तो सुप्रीम कोर्टा फुड्यान दिला. ओके, ती एक जितले इतले सायनी मारले तितून एक सायन जी आसा त्या सायनीचो खंय तरी मिसयूज केला आनी त्या पेपराचेर येयल्या. जावं शकता. तुम्ही कंप्लेंट बी अशी कितें करतले बी? आमी कंप्लेंट आनी कित्याक फायल करूं? आमकां आतां जाता तितलें देवस्थान जेन्ना तुमी जावंक शकता म्हणटा, सी यू आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्टाचे फुड्यान. सो जावंक शकता, हे शकता, यू टेल अस व्हॉट इज करेक्ट. आता लोक म्हणतात तुम्ही खंय सुप्रीम कोर्टात ब्लेम करता. कार्तिक
सध्या पळय जे तेंच्यांनी डॉक्युमेंट दाखयला जेचेर तुजी सायन आसा येस ती सायन आसा ती तुजी आसा काय दुसऱ्याची आसा पळय हांवें सायन मारलेली आसा आतां दुसऱ्यान कोणी मारली थंयसर हाडून लायली जाल्यार हांव नको ना 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 म्हणजे तो पेपर तो ना, ना, तो पेपरात जे पेपर- पॉइंट्स आसा points आसा. तेजेर अजून तुम्ही पेपर agree येवंक ना करता. म्हाका हांवें पेपर पळोवंक ना बट तुवें सायन मारलेली आसा म्हणटा सायन मारलेली आसा त्या ओके सायन मारलेली तुवें आसा मारल्या म्हणटा. सायन. सायन मारल्या पळय तुम्ही ती सायन आनी खंय तरी वापर जाल्ला दुसऱ्या जावं पेपरार शकता. जे पॉइंट्स तेचेर जावं घातलेले शकता. आसा जावं ओके म्हणजे तुम्ही तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक ब्लेम करता हांव सुप्रीम सांगला कोर्टाक ब्लेम करिना जे फायनी मारलेले खंयसर कितें मारल्या त्यो अवश्य हाडून दाखोवचे हांव सांगता कंटेंट ऑफ दॅट सायन हांवें फक्त देवस्थान वाचो ऑफिसर आतां आमी पिसो म्हणूंक ना तुका एक मातसो clarify तूं एक म्हाका सांग फकत कितें तुवें सायन मारल्या म्हणटा पयर तुमच्या हेणेन सांगलें की तुवें सायन मारूंक ना आतां कितें सत्य आसा पयर सायन आसा तुमची मिसेसीन सांगला ते मिसेस काय खबर ना हांव president. मिसेस काय खबर ना सांगता ना ना द पॉइंट कितें आहा तुम्ही म्हणला तुम्ही सायन केलं कन्सेंट फॉर्मार खंयचे कन्सेंट फॉर्मार तुम्ही सायन मारला तेचेर कितें पॉइंट ते सांगले कन्सेंट फॉर्म जे दाखयले तेजेर सांगले ते तुम्ही अलाव करता ते हेचे तेंचो प्रोसेस जो आहा बिल्डिंग ऑफ द हायवे तेजेर तुम्ही ओके आहा म्हणून ओके आसा आनी त्या ते consent स्थलांतर form आहा. करपाक So तुम्ही त्या- राजी आसा त्या अशें. कन्सेंट फॉर्मार तुम्ही सायन मारूंक ना म्हणटा तुम्ही सो इज दीस अ फ्रॉड दॅट द गव्हर्मेंट हॅज प्लेड हांव नको वचून पळया न्हू तुमकां कितें दिसता? कन्सर्न हें काडाल पळया तुमकां कितें हांवूच ते देवस्थान पळयता आनी हांवूच जाणटे देवस्थानां जाणटेची देवस्थानां हांव आजून ते कंटिन्यू केल्लेले देवस्थान जे गांवचे आनी हांवूच सायन मारूं आमी तेंच विचारता न्हू तुका आमी तेंच तुका विचारता कार्तिक भाई आता लोक कितें म्हणटा खापरेश्वराच्या नांवार म्हणटा पॉलिटिक्स चालू आहा म्हणटा सध्या तुम्ही असलेल्या कितें जावपाचें न्हू थिंगा स्टॉप जावपाचें तुमी त्या दिसा तुम्ही हजर कित्याक ना आणि आयज तुमकां दिसना की हे प्रेस घेवपाक खूब उशीर जालो आसा तुमचो कित्याक लोकांची मागणी आयकून तरी घ्या लोकांची मागणी असली भावीक जे असले पळय त्यांची मागणी असली जे ऍक्टिव्हिस्ट कोण येयलेले त्यांचे म्हणणे असले जितले लोक थंय येयलेले त्यांचे म्हणणे असले की कार्तिक बाब थंय जाय असलो म्हणून उत्तर क्लिअर म्हणजे सगळें क्लिअर करपा खातीर त्या टायमार तुम्ही प्रेझंट नासले आयज प्रेस घेताना खंय तरी हे जालें अशें दिसना टायम गेलो चड जालो म्हाज्या जाग्यार रावन पळया चिंतन नासतना तेणें देवस्थान आमचें नश्ट केलें चिंतन नासतना आनी त्या जाग्यार हांव म्हाज्यान जावचें नासलें बरें म्हाका हांवें तर आडयलो जावं खुबश्यो गजाली आसल्यो म्हाका खूब जाणांनी सांगलें की हांव थंय रावलो आनी कोणी फातर बितर मारले जाल्यार म्हाका पयलीं व्हरतले पूण उरलेले आसले तेंचेर फातर मारलेले पूण जाल्यार हांव आसात जालें म्हणटा बाकीच्यांचें उलोवना हांव उलयना हांव तर रावलो आनी कोणी कितें मारलें फातर ऑथॉरिटीचेर जाल्यार म्हाका पयलीं व्हरतले म्हाका पयलीं ब्लेम करतले हे करिनासतना निवेदन दिनासतना आमकां नोटीस दिनासतना हें मोडलें आनी म्हाका भितून उडोवपाक व्हरलें कित्याक कार्तिक ऑन रेकॉर्ड मातशें एक सांग तुमी म्हणले तो मनीस काल सीएमा मेवलो तो तुमचो कमिटीचो न्हू मातशें ऑन रेकॉर्ड सांग तुमच्या कमिटीचें नांव कितें आमचे कमिटीचें नांव पळय श्री खापरेश्वर ना नांव सांग लोकांचें श्री खापरेश्वर देवस्थान कोण कोण आहा कमिटीन कमिटीन आमच्या वांगडा श्री कार्तिक पेडणेकर म्हणटा तो हांव प्रेसिडेंट श्री गजानन फाळकर सावळो गजानन फाळकर संदीप कवठणकर ट्रेजरर आहा तो सेक्रेटरी आनी हे सदासत आहा आमचे हे पळय दाजी नायक आहा तो एक्सपायर्ड जालो नागेश गडमानी आहा प्रकाश आहा मारुती आहा निर्मला ठाकूर आहा नितेश पार्सेकर आहा दामोदर मोरजकर तो एक्सपायर्ड जालो तेजी फॅमिली आसा वासुदेव चारी आनी सुभाष म्हणटा तो आनी सुभाष कितें? सुभाष आहा आनी हो जो आहा आमचो बड आहा हो आमचो बड आहा तो एक कितलींच वर्सां जालीं सेवा करता ओके काल तुमचो आतां कोण वसोंक ना म्हणटा तूं कमिटी मेंबर तर तूं आयक आतां काल मंत्री गेलो म्हणजे जो आमदार आशिल्लो सीएमाक मेळ्ळो सीएमानी स्टेटमेंट केला सीमेन भितर कितें खंय जागो आहा सो हो तुमी वेलकम करता जो मंत्रीचो स्टेटमेंटान सीएमाचो आसा पळय तो पळय सीएमान स्टेटमेंट केला कितें केलां ते बद्दल हांव कांयच उलयना म्हाका तेजेर उलोवपाचें ना पूण आमचे जे कमिटी आहा ते कमिटी कडेन आमकां डेमोलिश करतना येवंक ना ते प्रसाद घे जावं आतां प्रसाद घे आनी डेमोलिश करया अशें कोण सांगूना आनी आमकां पयलीं कांयच सांगूना देवस्थान आमकां खंय शिफ्ट करता आतां मोडटा आनी देवाक सायडीक करता आनी हें सोदता जागे सोदता देवस्थान अशें आमी हिंदू मरे सगळे विधी सगळी पाळली काडटाना विधी जी आहा ती भटाक विचार विधी जी देवस्थान जे यो आहा यो यो देवस्थान जे आहा ते देवस्थान काडटाना जी विधी आहा ती आमचो बड जो गांवचो तेणें स्थापना केला स्थापना करपाक हो कृष्णा गोरे हो फुडें आयले त्याच्या पयलीं बंटी राव ते मागीर घेवया राव रे कार्तिक बाब त्याच्या पयलीं आतां कांय जाणांचे अशें म्हणत आसले की त्या टायमार